Sebab kita ni manusia. Kita ni kadang-kadang ada masalah, orang kata apa? Masalah bias. Masalah tidak berpuas hati. So bila kita tidak berpuas hati tu, kita mulalah nak balas dendam. So itu kita kata dengan challenges in performance appraisal. First kali adalah appraisal error. Kesalahan-kesalahan ketika melakukan penilaian mutu kerja. So kita akan tengok one by one. First kali adalah halo effect. So salah satu kesalahan yang dilakukan oleh pihak majikan ketika melakukan penilaian mutu kerja adalah halo effect. So halo effect tu apa benda? So halo effect tu adalah the employer lah, you punya majikan, giving or assess the good performance appraisal because that one person ataupun that employee is very outstanding. Ataupun kita kata that employee have a very impressive traits ataupun accomplishment. Contohnya macam saya nak cakap lah, contohnya macam manager tu dia evaluate seseorang pekerja tu bagus-bagus sebab mungkin sebab dia cantik, sebab dia handsome. So itu kita kata dengan halo effect. The manager have an overly positive feedback view on a particular employee. Kalau you bagi 5 je, bukan something wrong somewhere, tapi orang kata apa, manager tu gagal lah untuk cari areas of improvement, ataupun kita kata gagal untuk cari kekurangan seseorang pekerja tu. Manusia kan tak sempurna, mestilah ada dia punya orang kata apa, disadvantages, dia punya kekurangan dia. So the managers tend to give an employee the high rating, which is it will fail to find the areas of improvement. So kat situ sebenarnya dia tak bagus kepada pekerja tu, sebab pekerja tu tak tahu apa dia punya kesalahan, apa yang kelemahan dia, apa kelemahan dia yang perlu dia polish up. So kalau bagi 5 je, tak ada progress lah untuk pekerja tu. So itu kita kata dengan halo effect. Manager you, majikan you bagi orang kata apa, positive feedback. Tapi positive feedback tu kadang-kadang dia makan diri you juga. Sebab you tak ada, orang kata apa, you tak dapat belajar daripada kesalahan you. So again dalam journey nak belajar, you kena learn from mistakes. Kalau you tak learn from mistake, macam mana you nak belajar, betul tak? You tak boleh belajar daripada orang yang dah berjaya, sebab orang tu dia berjaya sebab dia belajar daripada dia punya own kesalahan. Takkan you nak belajar atas kejayaan seseorang. You tak boleh belajar atas kejayaan seseorang, tapi you boleh contohi. So itu kita kata dengan halo effect. So kesalahan nombor 2 ataupun kita kata cabaran nombor 2 dalam proses penilaian mutu kerja adalah terlalu lenient dan terlalu strict. So lenient ni apa? Lenient ni bila majikan you terlalu tolerate ataupun terlalu merciful ataupun kita kata terlalu ada belas kasihan apabila seseorang pekerja tu melakukan sesuatu kesalahan. So kat situ ada masalah attitude dan disiplin. Sebab patutnya sebagai seorang majikan, untuk dia jadi lenient ni tak perlu orang kata apa, biar bertempat. Jangan tutup sebelah mata, tak bagus. So kalau strict sangat pun tak boleh. Strict ataupun kita kata stern, firm, uncompromising. You expect the people, you expect the employee untuk obey all the rule. For example, contoh macam kalau kalau datang lambat kerja, baru first time datang lambat kerja, dah kena first warning. Tu kita kata dengan strict lah. So bila dapat first warning letter, so you punya record ataupun you punya appraisal performance tu pun sekali kena effect. So itu kita dengan strict lah. Good, but orang kata apa, strict performance appraisal is good because it can identify which employee is the best and which employee is the poorest. So daripada situlah mungkin this majikan dia akan identify lah, okay, siapa yang dapat bonus, siapa yang tak dapat bonus. Again, Number 3 adalah central tendency error. So central tendency error ni apabila semua pekerja-pekerja tu being evaluated equally. Maksudnya semua dapat 3 je, semua dapat 4 je. So tak fair lah. Tak fair kepada orang yang dah perform.
Fair tak fair kepada orang yang dah perform lah. Yang seronok tu orang-orang yang menumpang je lah. So itu kita kata dengan central tendency error. So kadang-kadang kenapa central tendency error ni berlaku? Sebab kan mungkin majikan you dia tak pernah pun engage dengan you punya unit, dengan you punya colleagues tau. So dia hanya orang kata apa? Dia hanya evaluate you tu atas dasar orang kata apa, atas dasar neutral je lah, bagi je 3. Padahal you perform kerja tu sepatutnya you boleh dapat 4, dapat 5 tapi you dapat 3. Sebab ini adalah isu daripada majikan lah, mungkin dia tak kenal dia punya pekerja. Itu kita kata dengan central tendency error. Next, recency error. Recency error ni tak sama macam central tendency error. Recency error ni apabila the manager tend to rate the employee's performance appraisal based on their recent activity. So for example contohnya macam kalau you tengok dalam komik tu kan, dia kata apa? Here is your annual performance review, Tina. Lepas tu dia kata, I focus on performance for the past 2 weeks because I don't remember anything further back. Ni masalah manager ni. Lepas tu Tina tu kata, but boss, I was on vacation for the past 2 weeks. Lepas tu bos tu kata apa? No time to check. I need to spread some motivation over here. So it's not fair. Tak fair lah. Recency error tu maksudnya manager you, they evaluate you punya performance appraisal tu based on the recent activity. Apa yang pekerjaan yang you buat recently, currently, yang semasa. Dia tak tengok pun yang you buat 3 bulan lepas, 4 bulan lepas. Padahal yang 4 bulan lepas, 5 bulan lepas tu lah you perform habis-habisan. So macam dalam kes Tina ni, yang untuk recent dia cuti selama 2 minggu. So tak fair lah. So mungkin dia punya performance appraisal tu boleh jadi buruk sebab dia bercuti. So bila dia bercuti, dia tak buat profit making kepada that organisation. So jadilah orang kata apa, error dalam dia punya penilaian mutu kerja dia. Tak adil lah, tak adil kepada pekerja lah, senang cerita. So next challenges in the performance appraisal iaitu orang kata apa, personal bias. So personal bias ni macam chapter 6 juga. Dia ada isu dengan favoritism, nepotism, manager being prejudiced against a person or a group of people. Personal bias occurs due to the relationship between manager and employee such as son, daughter, niece or nephew. So kalau orang tu anak buah dia kerja kat situ, so dia bagilah review tinggi-tinggi gempak-gempak. Kalau dia tak suka pekerja A dia bagilah review buruk-buruk sebab adanya bias ni. Moving on, kita nak sambung. Tapi tadi untuk yang error tadi, yang appraisal error tu adalah datang daripada manager, daripada majikan you. So ini adalah challenges ataupun kesalahan dari segi sistem. So nombor 2, sistem. System design and operating program. So first kali ada poorly design. Contohnya macam exit survey, entry survey tu kan. Nanti you kerja you pun ada juga beli satu. Mungkin cara question tu being designated is sangat out to date. Maksudnya tak apa-apa lah, tak ada quality pun buat soalan macam ni. So itu adalah masalah daripada segi sistem lah. Some evaluation technique take a long time to carry out. Mungkin patutnya pakai online je. Tapi nak buat lisan lah, nak buat writing lah. So itu adalah salah satu cabaran dalam performance appraisal bila berkait rapat dengan sistem lah. Mungkin employer ni kelekut kot. Nak ada software baru. Sebab orang kata apa, bila performance appraisal ni, basically majikan dia akan buat 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. So, dalam masa 1 tahun tu, nak record the performance appraisal setiap bulan tu is impossible tau. Kalau you tak ada database. Sebab database je lah yang boleh simpan segala maklumat. Kalau nak harapkan manusia kan mudah lupa. Last but not least adalah required extensive written analysis, which is correct. Mungkin dalam bentuk lisan nak convert ke dalam tulisan tu agak sukar. So dia agak makan masa, dia agak makan belanja yang banyak lah. Makan kos kan, nak kena install software ke, nak kena upah orang pula untuk interpret, untuk menulis the analysis. So itu ada kita kata dengan challenges of performance appraisal on the aspect of system, design and operating. So last but not least adalah
employee punya problem. So bukan sahaja majikan tapi you juga adalah salah satu faktor menyumbang kepada you punya penilaian mutu kerja. Nombor satu adalah pekerja tidak memahami the system. That's why lah, first of all, sebelum you masuk bekerja, you kena understand the nature of the company, or else you don't know ataupun you don't have any idea what to do on your work, how to perform on your task. Number two, employees are not work orientated. Maksudnya tak, orang kata apa, maksudnya tak tahu dia punya job related criteria. Bila you tak tahu sesuatu benda, you tak buat, betul tak? Macam contoh, kalau you tak study, you tak boleh nak jawab. That's it. So bila you tak boleh nak jawab, you punya performance pun menurun. So bila you punya manager bagi review pun teruk sebab you punya performance kurang memberangsangkan. So itu kita kata dengan cabaran performance appraisal terhadap pekerja lah. So last but not least adalah evaluation may be below the employee's expectation. Kadang-kadang you ni adalah achiever, kan, high expectation ni. Oh, aku rasa aku dapat employee of the month ni. Sekali orang lain dapat. So kadang-kadang kita tak boleh nak put our expectation too high. Be humble, be moderate sahaja. Kalau you rasa you layak untuk dapat that good performance appraisal, then show to the employer lah.